Good morning. Good morning, everyone, and welcome to this press conference on the left proposal to tackle the energy crisis. I'm Gloria Bagnerol. I'm a campaigner with the left, working on the left campaign Power to the People, which calls for a fair energy system based on renewables and under public control. Today, you will hear from our spokespeople, Mep Sirarego, Cornelia Ernst, and Marisa Matias. After the introductory remark, we will open the floor for questions here in the room and online. So, thank you. Sira. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hace apenas unos días sabíamos las conclusiones de la reunión del Consejo de Ministros de Energía de la UE, una reunión que dejó algunas medidas en la agenda, a nuestro juicio insuficientes ante el problema grave que tenemos con la cuestión del modelo energético en Europa, aunque bien es cierto que de alguna manera reconocen, apuntan, señalan algunas cuestiones que desde la izquierda llevábamos denunciando, señalando y exigiendo que se aborden antes incluso de la guerra, es decir, una agenda que nosotros hemos querido poner para trabajar y para resolver el problema energético estructural que tenemos en la UE. A nuestro juicio, las conclusiones y las medidas del Consejo resultaron insuficientes, entre otras cuestiones, porque no acaban de concretar cómo se van a poner en marcha algunas de las propuestas que se hacen, de qué manera va a haber mecanismos vinculantes por Estados miembros. De hecho, ayer mismo la comisaria Kadri Simpson, en la comparecencia de la Comisión ITRE, señalaba que seguramente para la cuestión de poner tope al precio del gas solamente se iba a poder afrontar aquella parte que tenía que ver con el gas ruso. Yo recuerdo que solo llega un 9% de gas ruso al mercado energético europeo. Por lo tanto, en ningún caso se plantea una reforma estructural que, a nuestro juicio, es lo que habría que abordar en este momento. Paralelamente, desde el Grupo de la Izquierda hemos impulsado un debate que se produjo ya en el pasado pleno y que se concreta en el pleno de esta semana con una resolución que teníamos vocación de que ejerciera una suerte de presión política, de la misma manera que el Parlamento Europeo, en el debate de los fondos de recuperación, ejercía una presión política para mejorar, para incrementar, para aumentar la dotación presupuestaria para hacer frente a la crisis del COVID. Creíamos que era importante que la posición política del Parlamento Europeo con respecto a las exigencias y a la audacia política que es necesaria en este momento operara. Lamentablemente, la negociación de la resolución nos ha dejado una resolución que creemos que es insuficiente, que es poco ambiciosa y que, aunque si bien es cierto reconoce que el modelo energético es un modelo que ha promovido grandes beneficios para los oligopolios energéticos y que está promoviendo un alza extraordinaria de los precios de la energía, no lo aborda desde cuestiones que son perfectamente viables que son sobre todo necesarias de reformar desde un punto de vista estructural. Desde la izquierda llevamos tiempo trabajando, como he dicho, en esta cuestión. Hemos preparado un programa de 10 puntos que creemos que es un programa sensato, que recoge medidas concretas, que aborda el problema de manera estructural y, sobre todo, que lo hace desde una perspectiva sostenible y desde una perspectiva justa. Yo le doy, a continuación van a hablar mis compañeras que van a desarrollar estas propuestas que traemos desde el Grupo de la Izquierda. Muchas gracias. Ja, vielen Dank, Sira. Ich möchte anfangen mit dem 10-Punkte-Programm, was wir beschlossen haben als Fraktion, und Marisa wird das weiterführen. Wir haben dort kurz- und mittelfristige Maßnahmen aufgeschrieben, und die wir lange diskutiert haben. Ich fange mal an mit dem ersten, Gas- und Strompreisdeckel. Darüber reden jetzt alle. Wir haben zu denjenigen gehört, die ganz am Anfang das schon diskutiert und gefordert haben. Der Strompreisdeckel bzw. die Erlösobergrenze der Kommission halten wir für zu hoch mit 180 €. Das geht einfach nicht. Wenn man sich die Haushalte mal, vor allem die privaten Haushalte anschaut, aber auch im mittleren und kleinen Mittelstand. Wir fordern, das zu senken auf 50 € und werden uns dafür auch einsetzen. Der Gaspreisdeckel, wir wissen, das ist lange diskutiert worden und es wird ihn geben. Das ist gut, wir unterstützen das. Aber es ist völlig albern, das nur für russisches Gas zu fordern. Das muss man für jedes Gas fordern. Generell ist das erforderlich, und wir brauchen außerdem einen gemeinsamen Gaseinkauf und auch eine gemeinsame Schuldenaufnahme. Dazu, im Unterschied zu der deutschen Regierung, vertreten wir diese Position seit langem.
Das Zweite, die Übergewinnsteuer, die haben auch wir schon sehr, sehr lange gefordert. Und ich glaube, es ist viel zu viel Zeit ins Land gegangen. Jetzt sagt die Kommission 33% im Rahmen der Notfallverordnung der Übergewinne sollen also gezahlt werden. Wir sagen, nicht nur Energieunternehmen sollten beteiligt werden, sondern alle Krisen- und Kriegsgewinnler. Dazu gehört auch die Waffenindustrie. Und es sollte diese Steuer auch generell installiert werden für Krisenzeiten. Es gab ja schon andere Krisenzeiten wie die Pandemie, wo beispielsweise Amazon riesige Gewinne gemacht hat. Auch die sollten tatsächlich geschröpft werden. Das Dritte und Vierte sind öffentliche Kontrolle der Energiepreise und des Energiesektors. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil das weist in die Zukunft. Es ist nicht nur mehr Transparenz notwendig, sondern der Gedanke, endlich zu begreifen, dass Energie und Strom ein Grundrecht eines Bürgers ist, und zwar eines jeden Bürgers, egal ob er reich oder nicht reich ist. Wie beim Wasser sollten wir an diese Problematik auch herangehen. Für Krisenzeiten ist das jetzige Energiemodell und Strommarktmodell nicht tauglich. Es hat massiv versagt. Merit Order muss überdacht werden. Wir brauchen eine Reform des Strommarktes und mittelfristig sehen wir darin, den Weg darin, dass Energieunternehmen zu vergesellschaften sind. Und das ist mehr als Verstaatlichung. Vergesellschaftung ist ein breites Potpourri, was man hier hat, was man benutzen kann, was dann mehr ist als eine Notverstaatlichung von Gasversorgern wie in Deutschland im Fall von Uniper. Fünftens und letztens, ein garantiertes Minimum muss es geben. Ein Grundkontingent für die Haushalte wie überhaupt für die Energienehmerinnen und Nehmer für Energie und Strom. Wir meinen, dass dieses Grundkontingent vor allem für die ärmeren Haushalte kostenfrei sein muss. Wir erinnern daran, dass in Österreich ATTAC einen entsprechenden Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. Und im Übrigen gibt es auch gute Vorschläge vom DGB in Deutschland zu diesem garantierten Minimum für Energiekontingente in den Haushalten und darüber hinaus. Unser Ziel ist es, dass die Preise 2021 nicht überschritten werden, denn das Jahr 2021 war schon hart genug. Vielen Dank. Muito obrigada. No seguimento do que já foi dito pelas minhas companheiras, cabe-me então apresentar os últimos 5 pontos da nossa proposta de 10 medidas para ter uma política de energia mais justa, solidária, que responda aos problemas atuais. E a Connie já falou de 5 desses pontos. Os restantes 5 têm a ver com medidas de alguma maneira já vão sendo avançadas, mas muito longe daquilo que é a necessidade. Em sexto lugar, o que nós propomos é um plano de poupanças de energia que seja justo. Já ouvimos declarações de vários representantes da Comissão falando da necessidade da poupança energética, é uma orientação correta. No entanto, esse plano de poupança energética tem que ser justo e não pode penalizar as pessoas com menores rendimentos e as famílias mais pobres. E, infelizmente, é o que está ainda a acontecer. Quem não pode pagar estes preços de energia já é obrigado a poupar energia no seu consumo e, portanto, a nossa proposta é que, numa ideia de poupança de energia, não pode faltar a dimensão social, de justiça social, que possa responder às reais necessidades. Em sétimo lugar, propomos uma medida de eficiência energética dos edifícios e das casas, mas uma medida que realmente responda com investimento público, com medidas concretas que permita atuar desde o nível mais local da governação ao nível europeu, mas que responda àquilo que é uma exigência básica dos tempos que corremos. Em alguns dos nossos países, e em particular nos países do Sul, nós sabemos que há famílias, há pessoas que nas suas casas não têm condições mínimas e que podem morrer de calor no verão e de frio no inverno. E, portanto, mecanismos de eficiência energética dos edifícios são mecanismos fundamentais para a poupança de energia, para uma eficiência energética, mas também para combater a pobreza energética que continua a existir e que tem aumentado tanto no espaço da União Europeia. Em oitavo lugar, como oitava medida, propomos uma expansão rápida das energias renováveis. O preço da energia que tem aumentado, a guerra, a invasão criminosa da Ucrânia, tudo isto agravou e muito
aquilo que é o abastecimento de energia, mas também tem agravado aquilo que é a agenda de combate às alterações climáticas e aquilo que é uma agenda de propagação acelerada de energias renováveis. Pelo contrário, o que estamos a assistir é retrocessos neste campo e, portanto, tem que haver mecanismos que envolvam os cidadãos, as comunidades da energia, que envolvam os diferentes países, os diferentes Estados-membros e que permitam fazer deste caminho para as energias renováveis um caminho rápido e que não se atrase mais ainda em função das circunstâncias que vivemos atualmente. Associado com este ponto, em nono lugar, propomos que se remova a energia nuclear e o gás da taxonomia europeia. Esta foi uma medida recente, está relacionada com a anterior. Manter na taxonomia europeia ou acrescentar formas de energia que não são verdes e que não nos ajudam à transição climática também não nos vai ajudar a resolver os problemas de energia. Pelo contrário, vai reforçar e, portanto, nós já nos opusemos desde sempre, mas acreditamos que temos que continuar a ter medidas concretas para eliminar da taxonomia europeia. E, finalmente, obviamente, num contexto de inflação e de aumento de preço de energia, como vemos atualmente, o esforço tem que ser em aumentar o poder de compra das famílias e isso faz com salários justos e, portanto, com o reforço daquilo que é o vencimento dos trabalhadores, das trabalhadoras, das famílias na Europa. Não pode ser aumentando apenas as contas de energia. Sabemos bem que uma medida de investimento concreta no reforço salarial é uma medida absolutamente necessária para um funcionamento justo do mercado e que também nos pode ajudar a maior justiça neste quadro da energia. Estas são medidas, como foi dito pela Cira no início, que nós apresentamos desde antes da guerra. Não é uma questão, uma preocupação que tenha surgido com a invasão da Ucrânia, mas que se têm tornado mais urgentes, que assistimos à Comissão Europeia a finalmente começar a aproximar-se de algumas destas dimensões, mas no nosso entender tem que ser uma abordagem integrada e uma abordagem de fundo estrutural e não apenas com remendos como aquela que nos tem sido apresentada. Obrigada. Thank you. Are there any questions from the room? Okay. Online? I don't see any. Yeah? Okay, well, so thank you very much. You can find, just a couple of follow-up from our side, you can find the documents that were mentioned, so the 10 key points and then a technical briefing here in the room, and then the participants